ये वोटो आड़बल ग्राडस गो तकरीबन 7 वरी ये वारिया काल तकरीबन 7 वरी गोड़ प्राण कर मोल आमद गोड़ वो तन पे नजदीक में पानी सर्विस पहुंचे नेचो हाँ क्या गुजारा ये नोड़ मकई आनंद तुमुल आनंद पेशन बाकी नमो ऊँट गोड़ियत नेरा वहीं के ऊँटा नरमी खसार दवा खा तुम पे नखे वसान वह कम जा नेरन रब सु मर्जी सह दिवन तक डोट दर निवन तप वह क्या करो कर गुजारा ग्राडस गो तकरीबन 7 वरी गो 7 वरी चल ब्रोट आमदनी गलब वो बन बाग मोच दिवन क्या मोचा में पोड़ पहाड़ मोल अपर नेरन लकन हाजस कम जा गुजारा खास चलन क्या मोचा में ओड़ लकन हाइथा कड़न मोटे गिरू सामने तुम पान पेशा बजो तो मकया पकया नहीं किया सही मोटे कस्ता गड़े या नहर पे बाकी 5 दो सैलाबन तम कर नाबूद वोचन तम लगन गुजार तह बना भी नारी गढ़ तकरीबन 6 वरी ये बन 7 गढ़ दरियाव खंडस ये 2 4 7 गढ़ गसन सब पकन पन दो कर बिल्कुल लायक तमन अजुक तफरीक कह पन दो शाही कर आज तफरीक जान अगर गढ़ बनो नबर कन बागस में शगन पे तम कैद गसन क्या जानवर बाई आज का सामने बयाना नबर वारिया गाम थी टंगवर वोटो नासोर गाम आड़बल योड़ हंसपुर आड़बल वारिया गाम जामनगरी पे ग्रेटस पे आड़बल गए तकरीबन 4-5 वरी 5-7 वरी गई यानी वो ग्रेट बंद को सह ग्रेट को बंद पे ग्रेट वही जामनगरी पे योत 2 गाम त्रे वह वात ग्रेट भी ब्रोट कसा पे लिहाजा कर 10 वरी 5 वरी ग्रेट बुनियादी रोज पे गए मजबूर कर योतन आड़बल ग्रेटस वन नाम तुम कमा सदन क्या करो तकरीबन गई यीतन वरी में मान बत गोस तीतन वरी में तकरीबन 15 ग्रेट गया सालाब कश्मीर घाटी में लोग अपनी सकाफत धीरे धीरे भूल रहे हैं। आड़बल कुलगाम का एक इलाका है और आपको बता दें कि यहाँ पे तकरीबन 3 वाटर मिल हैं। पहले कश्मीर में बहुत सारे इलाकों में वाटर मिल पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये नायाब हो रहे हैं, यानी कि हमारे आंखों से ये ओझल हो रहे हैं। अब नौबत यहाँ तक पहुंची है कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्ल है, उनको इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, नहीं इसके बारे में कोई भी मालूमात होगी। कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ही अब ये सीमित रह चुका है और इसके साथ साथ जो हमारी सकाफत है, जिसको हम मर्स्टून
اور کشمیر میں جس کو ہم دان کہتے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چیزوں کا اپیوگ کر رہے ہیں۔ فی الحال آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ جب ہم پہنچے تو یہاں پہ تقریباً 80 سال سے زیادہ جس کی عمر ایک بزرگ جو ہے وہ یہ چلا رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 100 سال پرانی ہے، اور آپ اسی سے اندازہ لگا دیجئے کہ کتنے سمے سے جو ہے ان کا روزگار جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ حاصل کرتے تھے، لیکن اب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے اس کام میں کافی کمی ہو رہی ہے، اور ان کا گزارا بھی اب ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ یہ ہمارے ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے، ہمیں ان چیزوں کا اپیوگ بھی کرنا چاہیے، پروٹیکشن بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو عوام اور اپنے بچوں کے سامنے ضروری لائے۔ دینک سویرے کے لیے دکشینی ضلع کلگام سے میں عمر ملک۔